हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर ब्लॉग राम राम भाई आज स्टार्ट करुँच ब्लॉग टी ब्लॉग छोड़ू खाली माड़ स्टार्ट करी टे शुभ होता पुणी मिलला कौन मो लाइफ दीथर चान्स मिलूँ स्किन टेस्ट कल दीथर चान्स मिलला मेडिकल गली मैंने नाटा भूल करदे से मैंने यहाँ मो भूल नहीं मेडिकल मो भूल ना से ना भूल कले जी मोर हो पारानी काली ठिया एत कष्ट करी लास्ट कि मिलानी मत जिनसटे कौन करी कौन ना तो आज उठी जाइए फोन करी ना कौन आज हम ना 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 तुम काली खाली हम आज हेनी बोले हाँ कष्टर फल कहते ठाकुर कहते मीठा बोली कष्ट कर चल के फल कौन डुबनी मुझे पुला जीवनटा हिंदी आमर स्ट्रगल पर स्ट्रगल स्ट्रगल पर स्ट्रगल के आस फलटा चिंता ना कि ना चलते तो फ्रेश वाश जी आम टे नेचर जगह टे नी लुटी लुटी नी लुटी आ लुटी 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 हंड्रेड 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 लुटी पड़ेगा टनी है टनी कर पड़े आ चुना खेल क्रिकेट बल पकड़ी जाकि देखु से पुना बैट्रे जो बड़ा दिया बैट्रे पड़गला हारपटी जानबू देख बैट 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 देख बैट देख ये बैट स्मृति मन पड़ जाऊँगी देखिए आम जो बैट जो मजा सुख दुख सब भूली देचु आम चिन्ह बाबू जान चिन्ह गोटे बारी पटे बसिकी या बारी रे कौन कर टाटिया सेटा बोलवा सेटा हाँ भाई मेघ तो बढ़ुची वर्षा पड़ुची कर वर्षा पड़ुची पुरो तो गाड़ी बुली जाए ठीक ना कोड़ी 10टा भी आसिली गाड़ी गुड़ा धरी जी गाड़ी गुड़ा धरी गला कौन कि ना कौन ना जेहतु वर्षा तो चली रूम कोई जाई हेनी कि कौन कौनटा कर मत चिंता नहीं आ गाड़ी हटा ही अच्छी बाय सिस्टम फाड़ देंगे फाड़ देंगे देखुं आज की पाग मेघ 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 पे पाग चुली पे आराम से कोहली 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 जलुची भात बसी मार बसई कि पाग देखो जो आम रही कोबी मो बापा कहते मसे मसे भर मसे है माँ कहीं कोबी हेनी कहले मसे हेल्ले कोबी होला हम केते मस पचे कोबी हेनी खाली पत्र उठू कि ना तो टमाटर को छोटी सानी बैगन को छोटी सानी मो माँ तार रोषे कर तार चलतु आम जा ए पागे भाई मु बुट खाऊ आम बुट खाया देख तुम पाग क्या जाए ना तो बुट खाई 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 बोला हम क्या बारी क्या घरे गोटे पिजुली खीरा काम कि जान कि दात वर्ष जन घस सान बाबू किए सिक्रेटा सिक्रेटा चलो तो जा चिनुटी मोर ये वर्षा पकड़ देखो आमर वर्षा पूरा हो गाड़ी कौन कल या आज आजबेस्ट थिला पके पाइलिनी आ जेहेतु आमर ये जिनसा जो होमर ये जिनसा आम हियाड हम यहाँ पूरा इे पूरा एमती एपटा स्लोपी टाइम हम एपटा स्लोपी टाइम हम देखो गाड़ी आमर ये मान गाड़ी ये आजबेस्ट पका तापर ये आमर सेबसा करती ना ना कि ना ये तो गाड़ी आम रहा ठिया ये तो कोना भाई आसी ना कि ना ठिया गले वर्षा पाग को खाई खुआई शोया पड़ा ना कि ना कड़े जीव आप निजे भावुँ कड़े जीव कड़े जीव ये वर्षा कड़े जीव तो आप कष्ट कर वर्षा भिजिया जी अच्छे तो कमेंट कहतु जे मैंने वर्षा भिजी भिडियो कर मुझे सीरियसली आप भाई मुझे कहूँ
ଯଦି କହୁଛ ଆପଣ ବର୍ଷା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କରିବି, ନିହାତି କରିବି। ତ ମୋ ଗାଡ଼ି ଇଆଡ଼େ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନାହିଁ ତ ଖାଲି ବର୍ଷା ଅଛି ଏଡ଼େ, ଆଉ ନହେଲେ କେହି ନାହିଁ ଭାଇ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଧେଇବି ଏବେ। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 1:30 ହେଲାଣି, 2:30 ହେବ, ମାନେ 1:30 ହେଲାଣି, ମାନେ 2ଟା ବାଜିବ। ଗାଧେଇନି ଯାଇକି ଗାଧାଗୁଧି କରିବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଉପରଓଳି ଯଦି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ତ ଆମ ଆଜି ପିଚ୍ ସବୁ ଓଦା ଯାଇଥିବ, କିଛି ଖେଳି ପାରିବିନି, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇ ପିଇକି ଦେଖିବି। ତ ମୁଁ ଏ ମାର୍କେଟରେ ଯାଇଛି ଜଷ୍ଟ ଦୋକାନଟି, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି ତ ଆଉ ଲେଖା ବାପାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପଇସା ଦେଇଯାଇଥିଲେ, ବାପା ଗଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଲୋକ ଆଜି ପୁରା ପ୍ରବଳ କହିଲେ, ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଲୋକ ବେଶୀ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କୁହନ୍ତି ଆମ ମାର୍କେଟଟା ଯିବା ଆମେ ଖଟିରୁ କାବୁକା ମାରିକି ଗାଡ଼ିକି ବାହାରିକି ଯିବା ଆମେ ଜାଗାଟି। ଆସିକି ମୁଁ ହାପେ ଘରେ, ହାପେ ତ କ'ଣ କରୁଥିଲ ଏବେ ତମେ? ଖେଳୁଥିଲୁ, କିଏ ଜାଣିନି? ଖେଳୁଥିଲୁ ବୋଲି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେ ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଜି 7ଟା ସାରିଲୁ। ସେ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଲଢ଼ି ଆଇଲାନି। ଆମେ ବହିଛୁ ଗୋଟେ ଘରେ, ଆମେ ବି କ'ଣ କରିବା, କେମିତି ଲଢ଼ିବା, କେମିତି ଲଢ଼ିବା, କାମ ଫାମ ଚାଲିବ, ହବାର ଅଛି ଏବେ, ଯଦି ହବ ତ ହବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଆଉ। ତ ଖୁଡ଼ି ସହିତ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଯିବି ଘରକୁ ଯିବି, ମାଆକୁ ତ ଖାଇବାର କ'ଣ ଆଉ। ଯେ ମୁଁ ଖୁସି ହେରିକି ଆଇଥିଲି, ଯେ କମଳା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଆ ସେକା ଦେଉଛି ସେବା। ମୋତେ ଏଇ ହାପି ଭାଇ ମୋତେ କହୁଛି ସେବା, ତୋତେ ଭାଇ ଆଇ ମାନେ ସେବା କରାହେଉଛି। ଶୀତ ଦିନ ଯୋଗୁଁ ତ ଖୁଡ଼ି ବଇଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ, ତାପରେ ରୋଷେଇ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। କେଡ଼େ ଜଲା ମୋବିଲ ପକେଇଦେଲି, ବେଶୀ ପକେଇ ଦେଇଛି ମୋବିଲଟା। ବୋଲେ ଏକା ହସ ଜଳିବ ପୁରା ହଁ। ସବୁ ତ ମୋବାଇଲ ସବୁ ଢାଳି ଦେଇଛି, ତ ମୋବାଇଲ ସାଇଁ ଜଳିବ ବୋଲି ମୋବାଇଲ ହେଲାନି। ଯିବା ଘରକୁ ଏବେ। ଘରେ କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ ଆଇଟମ୍ଟା ହେଇଛି ଆମର ଆଜି ଚିକେନକୁ ପୁରୀ, ଖୁସିରେ ଚିକେନକୁ ପୁରୀ, ପୁରା ଏକା ଆଜି। ହଁ ସେମ୍ ହେଇଯାଇଛି ନୁହେଁରେ। ଆଉ ତ ଡାଇଲଗ୍ଟା ମୋ ଭାଇର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଖାମଦାନୀ ଘର ଡେଲି ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଜଳେଇ ଦବ ଖାମଦାନୀ ତମର। ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ସାନ ବାବୁ ଆସିକି ହାଜର, ନିହାତି କାଠଟା ଏତିକି ସରିଛି। ସାନ ବାବୁ ମୁଣ୍ଡ କ୍ରାକ୍ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ବୁଝିପାରୁନି, କାରଣ କ'ଣ? ଶୀତ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ବି ତାକୁ ବି ଲାଗୁଛି। ସେ ଶୀତର ଗୋଟେ ପଦ ଗୀତଟା ବି ହବ କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଗୀତ ତ ଥିବ ନା ତମ। ମୁଁ କ'ଣ ମଦୁଆ? ଆସିକି ଘରେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲି, ଜଷ୍ଟ କି ମୋ ମା ପୁରା ଆଜି ପୁରା ମୁଁ ପୁରା ମହକେଇ ଦେଉଛି, ପୁରା କହିଗଲାନି ଯୋଉଟା ମହକେଇ। ମୁଁ ଆଜି ରାସ୍ତାରୁ ବାହାର କିଏ କ'ଣ କରିଛି, କ'ଣ ବାସନ ଏତେ ବାସନ ହେଉଛି, ଦେଖ ସେଇ ବାସନଟା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଆମ ଘରୁ ବାସୁକି ଯାଉଥିଲା ପୁରା। ଆଜି ମୋ ମା ଚୁଲି ଯାଉଛି, କିରା କୁଆଡ଼େ ଖିଆ ପାଇଁ? ତମ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି କି? ତମ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି? ଆମେ ଆଉ ପର ପଢ଼ି ଯାଉନୁ, ଆଉ ପର ପଢ଼ି ଯାଉନୁ। ହଁ ମୋ ମାନିଆ ଯାଉଛି ଜଣେ
ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ବସିବ ପୁଣି ଚିକେନ୍ ଆଣିକି ବାବା ଚଲନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ ପାଇକି ବୋଲିବେନି ତ ଖାଇବି ଯାଉଛି କ'ଣ କହିଲ ଜାଣିଲେ ତ ଆଜି ମୋ ମା କ'ଣ କରିବ ହଁ ଠିକ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି କରିବ ମା କ'ଣ କରିବ ବୋଲ ଚିକେନ୍କୁ ପୁରୀ ସେ କହିପାରୁନି ତାକୁ କହିପାରେ ତା କଣ୍ଠ ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି ନା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ ଭୁଲିବେନି ବାଏ।